अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक मतलब फिर हाजिर खिदमत है। नाज़रीन मोहतरम, प्यारा पाकिस्तान हमारा ये सेगमेंट है। प्यारा पाकिस्तान में यही बातें होती हैं कि भाई अब देखें, अब जो वक्त आ रहा है, आज हमारे साथ डॉक्टर वारिस जाखरैनी साहब मौजूद हैं और डॉक्टर साहब जो है वो वाइस प्रेसिडेंट हैं यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन YDA सिंध के। इसके अलावा ऑर्थोपेडिक सर्जन है सिविल हॉस्पिटल कराची में, हमारे भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम जी जाखरैनी साहब। और डॉक्टर जावेद आलम फारूकी साहब हैं हमारे साथ, फातिमा। देखिए अब जो टाइम आ रहा है ना, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको, इसलिए मैं उस एक्स्ट्रो में ये बात की तरह चला गया। देखिए कुछ दिनों के बाद या आने वाले कुछ दिनों में ये हो सकता है, मुमकिन है कि जी थोड़ा सा जो है वो लॉकडाउन में कमी की जाए और वो कम कर दिया जाए। तो ये मुमकिन है कि कुछ दिनों में होगा। अब अगर ये होगा और होने वाला है तो मेरी आपसे एक गुजारिश है, और गुजारिश मेरी ये कि देखिए अभी भी मैं ये देख रहा हूँ सड़कों पर रश है, लोग निकले में बाहर। अगर आप ये समझ रहे हैं कि कोरोना ख़त्म हो रहा है तो आप गलत समझ रहे हैं। ये एक छुपा हुआ वायरस है जो, और इंतहाई यानी ये समझ लें कि ये छुपा हुआ दहशतगर्द है जिसको तलाश किया जा रहा है और ये छुप गया। अब ऐसी सूरत हाल में आप गले मिलने से, हाथ मिलाने से, ये हाथों का खास तौर पर आपने ख्याल करना है। अभी मैंने इसलिए मैंने यूँ रखे थे हाथ, मुझे एकदम ख्याल आया, मैंने फ़ौरन सैनिटाइज किया। बार बार में हम इस टेबल को, इस जगह को, सोफ़ों को रोज़ाना की बुनियाद पर, इनके हत्ते रोज़ाना की बुनियाद पर डिसइंफेक्ट करते हैं। हमारे चूँकि मेहमान आते हैं और हमें उनका ख्याल करना होगा। अब आप क्या कर रहे हैं, जो घरों में जिस सूरत हाल है वो ये कि भाई चलो अब तो ख़त्म हो जाएगा, 10 के बाद कुछ उम्मीद नज़र आ रही है, तो चलो भाई शॉपिंग की तैयारी कर रहे हैं, चलो भाई ये कुछ करें। या जिनके रोज़गार का जिनका मसला है वो तो बिल्कुल दुरुस्त है, वो बेचारे निकलेंगे। आपने हर हाल में अपने आप को बचाना है पब्लिक गैदरिंग से, सोशल डिस्टेंस रखना है, गले नहीं मिलना है, दूर रहकर बात करनी है। अभी ये चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं और घरों में जो दबाव है वो दबाव बहुत ज़्यादा हो चुका है, बढ़ता जा रहा है। इसीलिए पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने ये फैसला किया है कि भाई हमें लॉकडाउन में कुछ कमी करनी पड़ेगी। तो ये चूँकि दबाव बहुत हो गया है, अब ये कभी हमारा माशरा था ही नहीं कभी ऐसे कि हमारे यहाँ मर्द घर में रहे। माशरा यही था कि घर में मर्द बाहर कमाने जाते हैं, ख़वातीन घर को संभालती हैं, बच्चों को देखती हैं, या ख़वातीन और मर्द भी बहुत सी जगहों पर हैं तो मिलकर काम कर रहे हैं और अपने घर दोनों दिख रहे हैं। तो अब ये सूरत हाल है, इस पर हम बात करेंगे। कॉल्स भी हमारे साथ मौजूद होंगी और इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ कोरोना सर्वाइवर भी थोड़ी देर बाद होंगे, उनसे बात करनी है। डॉक्टर साहब, ऐसी सूरत हाल में आप ऑर्थोपेडिक सर्जन है, जनरल सर्जन, माशाल्लाह जनरल सर्जन है। डॉक्टर साहब ये मुझे बताएं कि लोगों की जो जहन में इस वक्त एक खौफ है, बहुत ज़्यादा खौफ है कि एक आसाबी तनाव एक और हो गया। अभी आप देख रहे होंगे कि ये इन्फ्लुएंजा, तो अपनी इन्फ्लुएंजा की बदतरीन शक्ल आपके सामने कोविड-19, और एक खौफ ये हो गया है जो अब डिप्रेशन के शिकार हुए हैं, कहीं हम मर तो नहीं जाएंगे। और ये जो करंटीना है इसमें मैं डाल, अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब का फ़ोन आया, अहमद अली सिद्दीकी भाई का। वो कह रहे कि जी सारे MNAs MPs जो MNAs हैं जिनको नेशनल असम्बली के सेशन में जाना है उनका टेस्ट होना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अब सारे अरकान कौमी असम्बली को टेस्ट कराना है और हम भी करा रहे हैं, सब कराएंगे क्योंकि सेशन में जाना है। लेकिन ये खौफ नहीं है, अगर आपका टेस्ट हुआ और अगर खुदा न खास्ता पॉजिटिव निकला है तो कुछ नहीं होगा। यही बात डॉक्टर साहब बताएंगे कि आप इसमें घबराएं नहीं, ताकि आप अपने घरों में भी बैठकर जब जाएं तो टेस्ट करा लें। घबराना नहीं है आपने, क्यों, वो आपको डॉक्टर साहब बताएंगे। जी डॉक्टर साहब। तो सर ये पूरी दुनिया में इमरजेंसी है, आप सबको पता है, एक नेशनल इमरजेंसी है कोविड पे जी। तो एक जगह पे उसका एक मोर्टेलिटी रेट तो है, वो अपनी जगह पे है, और उससे डरना, उससे खौफजदा होना या उसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन नहीं कराना, जिस तरह जो लास्ट इंसिडेंट्स हुआ हमारे, हम एक अच्छे डॉक्टर से महरूम हो गए। बहुत हम सबको ये तकलीफ हुई। तो वो इसी प्रेशर की वजह से वो इवन दो एडमिट होना नहीं चाह रहा था, तो ये बहुत बड़ा हादसा था। ये अच्छी बात है असेंबली के, नेशनल असेंबली में सारे इन्वेस्टिगेशन कराएं तो अच्छी बात है। उसमें अगर जो पॉजिटिव आ गया वो क्वारंटाइन हो जाएगा, उसके बाद वो इंशाल्लाह सेट हो जाएगा। बाकी जो हाई रिस्क होते हैं, जिस तरह डायबिटिक है, जिस तरह हाइपरटेंसिव है, या इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट है, तो उसमें तो उसका डेथ रेट है। अनफॉर्चुनेटली जो वेंटिलेटर पे चले जाते हैं, ICU में चले जाते हैं, उसका मोर्टेलिटी रेट थोड़ा ज़्यादा है। बाकी माइल्ड सिम्टमेटिक तो काफ़ी है। तो इससे डरना नहीं है, इससे
डील करना है, इससे आपने इन्वेस्टिगेशन कराना है, आप टेस्ट करवा दें और लोगों को अवेयरनेस दे देंगे कि एक सोशल डिस्टेंसेस लाजमी हो। देखें, अगर आप देखें काबतुल्ला शरीफ में तवाफ़ की भी वो हो पाबंदी, जी, गई बिल्कुल। पाबंदी, तो उससे बड़ा तो कोई चीज़ नहीं है। तो हम सबको उसका एहतियात करना चाहिए, क्योंकि ये एक इमरजेंसी है, एक डिजीज़ है, उसको किसी मज़हब, किसी नस्ल, रंग, किसी का पता नहीं है, देखिए डॉक्टर साहब, वो किसी भी पहले एज को भी लग सकता है। हमारी मेडिसिन में स्कैनिंग या इन्वेस्टिगेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसी को जॉन्डिस होता है तो एलएफटी कराते हैं ना, एग्जैक्टली। या सीबीसी कराते हैं, कंप्लीट ब्लड पिक्चर कराते हैं। तो एक ये बीमारी है, वायरल है, तो इसके लिए आप टेस्ट कराएं। टेस्ट कराएंगे आपका फ़ायदा, उससे बचेंगे। अगर खुदा ना करे किसी को है तो उसकी डायग्नोसिस होने के बाद ट्रीटमेंट है। उसका एक सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है कि आप आइसोलेट हो जाते हैं, सबको बचा भी लेते हैं, खुद भी बच जाते हैं। तो इससे घबराना नहीं है किसी चीज़ से। ये एक मेडिसिन का कसूल है। कोई भी बीमारी होगी उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, उस चीज़ का पता चलेगा, उसका ट्रीटमेंट होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात। अच्छा, इमरान है क्या अभी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे, जो कोरोना सर्वाइवर है? अच्छा, न्यू हॉस्पिटल लाहौर में हमारे साथ एक हमारे भाई मौजूद हैं, उनका नाम इमरान है और इनका टेस्ट पॉजिटिव आया था और अब दूसरे टेस्ट के रिजल्ट के इंतज़ार में, और उम्मीद इनको ये है कि जल्द इस बीमारी को शिकस्त दे देंगे। अस्पताल के बिस्तर पर है न्यू हॉस्पिटल लाहौर में इमरान। अस्सलाम वालेकुम इमरान। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अली नाम है आपका? अली कैसे हैं अली? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपके लिए दुआ गो हूँ, हम सब आपके लिए दुआ गो हैं कि आपका दूसरा टेस्ट जो है वो उसका रिजल्ट आपके हक़ में हो और आप इस बीमारी को जल्द से जल्द उससे आप निजात हासिल करें। और सबसे बड़ी बात ये कि एक हज़रत इब्राहीम की दुआएं पढ़ते रहा कीजिए कि बीमार मैं होता हूँ और शिफा तू देता है, तो अल्लाह ताला ही शिफा आपको देगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये मुझे बताइए कि जो आप इस न्यू हॉस्पिटल में मौजूद हैं, यहाँ पर आपकी केयर न्यू हॉस्पिटल में क्या क्या केयर हो रही है आपकी? पहले तो डॉक्टर साहब, जितने भी पाकिस्तानी भाई बहनें, बूढ़े जवान और जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, सबको मेरी तरफ से मतलब दिल से एक है कि अगर मैं इस बीमारी में मुब्तला होना, तो पहली बात तो ये है कि हमारी आवाम इतनी वो है कि वो अभी तक समझ रही है कि ये बीमारी नहीं है। ये बीमारी है और ये इस कदर है कि मुझे जब मुझे मेरी जब रिपोर्ट हुई तो मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या है। पहली बात ये है कि सबसे बड़ा इसी बीमारी का जो है वो खौफ है, डर है। वो डर इतना है कि जब आप डॉक्टर साहब बताते हैं कि आपका रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आ गई है, तो आपके पाँव के नीचे से एक जमीन निकल जाती है और आप आधे से ज्यादा उधर ही खत्म हो जाते हैं अपनी जगह पे ना, ठीक है। और आपके पास 2 से 3 दिन आपको सरवाइव करना बड़ा ही मुश्किल होता है। बड़ा हिम्मत वाला इंसान होता है जो इस बीमारी को झेल लेता है, ठीक है। और अल्लाह ने अगर हमें इस बीमारी में एक मुब्तला किया है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा कोई भी पाकिस्तानी भाई इस बीमारी में आए। लोगों को पहले अपने दिलों से ये निकालना चाहिए, दिमाग से ये निकालना चाहिए कि ये बीमारी नहीं है, ये बीमारी है, हमारे साथ हुआ है। फिर हमें इस बीमारी से ये होता है कि आपका गला खराब होता है, आपको खांसी आती है, आपको वक्तन फवक्तन बुखार होता है, कभी आप ठीक होते हैं, कभी आपके जिस्म में दर्द होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब हमें न्यू हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, यहाँ पे डॉक्टर आदिल हैं, डॉक्टर असद असलम हैं, इन लोगों ने हमें वक्तन फवक्तन आके किट्स पहन के हमारे पास खुद आते थे, हमारी नब्ज चेक करते थे, हमारा बुखार चेक करते थे। और यहाँ की जो डॉक्टर और नर्सें हैं वो हर 2 घंटे बाद आपका इतना ख्याल रखती हैं, खुद आगे पूछती हैं, खुद आपको वो सारा कुछ बताती हैं कि आप माशाल्लाह से ठीक है, तंदुरुस्त है। और वो बड़ी अच्छी मेडिसिन देते हैं और मेडिसिन से हम बड़ी जल्दी अपने आप को कवर कर रहे हैं, रिकवर हो रहे हैं हम लोग ना। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपकी इस पॉजिटिव नोट पर एक पॉजिटिव बात करूंगा। वो पॉजिटिव बात ये कि जब टेस्ट पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है कि आपको एक इशारा मिल रहा है कि पॉजिटिव रही है। अब देखिए, मैं इसको दूसरे अंदाज में ले रहा हूँ कि इस इशारे का मतलब है बी पॉजिटिव, कि आपका टेस्ट पॉजिटिव आया, सो बी पॉजिटिव। अब परेशान ना हो, पॉजिटिव ही निकलेगा आखिर में। और पॉजिटिव क्या होगा कि अच्छा निकलेगा। इस पॉजिटिव को अगर हम उस पॉजिटिव में ले जाएं और इस पॉजिटिव को अगर हम नेगेटिव ना समझें
नेगेटिव जो टेस्ट है वो तो नेगेटिव है, लेकिन इस पॉजिटिव को ये पॉजिटिविटी लाएं कि पॉजिटिव टेस्ट आए और रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा, यानी अच्छा आएगा और आप इंशाल्लाह सेहतयाब हो जाएंगे। तो अगर हम आसाब पर यही सवार कर लें तो मेरा ख्याल है ये ज़्यादा बेहतर होगा। क्या ख्याल है अली भाई? बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब इंसान अपने आप पे इसको सवार कर लेता है ना, इससे ये सारी बात है माइंड सेट की। हाँ सबसे पहले बात आती है हमारे माइंड में, उसके बाद हमारी बॉडी में जाती है बात। हाँ, ठीक है, हमारे जब माइंड में बात आती है ना, मेंटली हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हमारा मेंटली जो सिस्टम अंदर होता है वो काम नहीं कर रहा होता। तो उस बंदे को समझ नहीं आती वो उस वक्त क्या कर रहा है, उसके हाथ पांव कांप रहे होते हैं, जिस्म कांप रहा होता है, तो बड़ा परेशान होता है। वो कोशिश ये करता है कि मैं अब क्या करूं। उसके पास किसी किस्म का कोई हल नहीं होता सिवाय अल्लाह को याद करने के। वो अल्लाह को याद करता है, नमाज पढ़ता है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाज पढ़ता हूँ, अल्लाह को याद करता हूँ, तस्बीह करता हूँ, कुरान पाक पढ़ते हैं। और यहाँ पे न्यू हॉस्पिटल में एनवायरनमेंट अच्छा है, बहुत अच्छा है। जितनी भी सोशल मीडिया पे या टीवी चैनल पे न्यू हॉस्पिटल के खिलाफ को खबरें चल रही हैं तो वो बड़ी गलत है। न्यू हॉस्पिटल जैसा हॉस्पिटल पुराना कोई भी नहीं है। डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, नर्सें बहुत अच्छी हैं, इनका स्टाफ बड़ा अच्छा है। नहीं, न्यू हॉस्पिटल का तो मैं आपको बताऊं कि बड़ा पुराना और बड़ा ही, यानी आप उस पर एतमाद कर सकते हैं। इतना ऐसा हॉस्पिटल न्यू हॉस्पिटल लाहौर का जी हाँ। और यहाँ पे जो इनके स्टाफ है वो हर 3 घंटे बाद आके यहाँ पे लिक्विड करता है, इधर स्प्रे करता है। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वॉशरूम को साफ रखा जाता है, हमारे रूम को साफ रखा जाता है। डेली हमारे बेडशीट यहाँ पे चेंज होती हैं और मतलब हर चीज यहाँ पे हमारी वो मतलब चेंज करते हैं। और वो कहा जाता है कि आपकी जो बेडशीट चेंज हुई है, तकिया चेंज हुआ है, ये ब्लैंकेट चेंज हुआ है, ये वेस्ट होंगे, ये किसी और को नहीं दिया जाएगा। देखा जाए तो हमें सबसे पहले यहाँ से एक्सपो में डाला गया था और एक्सपो में हम 2-3 दिन गुजार के आए हैं। वहाँ पे हमने डॉक्टर्स की हमने रिक्वेस्ट की, लोगों की रिक्वेस्ट की, वहाँ पे लोगों ने एहतजाज किया। फिर कुछ लोगों को वहाँ से निकाल के हॉस्पिटलों में शिफ्ट किया गया जिनकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही थी, जिनमें मैं भी शामिल था। मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो चूंकि वहाँ पे वेंटिलेटर और किसी किस्म का कोई हॉस्पिटल लेवल का कुछ सामान वहाँ पे नहीं था। उन लोगों ने देखा जिन लोगों की तबीयत ज्यादा खराब है हम इन लोगों को यहाँ से निकालें और अच्छे हॉस्पिटल में इनको शिफ्ट करें। और वहाँ पे वॉशरूम में डॉक्टर साहब आपको बता दूं, वहाँ पे जब वॉशरूम में हम पाँव रखते थे तो हमारा पाँव, हमारी जूती पानी में डूब जाती। अब मुझे बताया, मैंने वहाँ पे सेहतयाब होना था कि मुझे मजीद कोरोना होना था। मजीद हो जाता नहीं, बहुत। वहाँ पे कम से कम 400 से 500 लोग थे एक टाइम। ओहो नहीं, अच्छा हुआ आप ये न्यू हॉस्पिटल में। बहुत बहुत शुक्रिया अली भाई, हमने आपसे बात की और बड़ी उम्मीद और हौसला आपकी गुफ्तगू से मिला। और जो लोग सुन रहे हैं और जिनको खुदा न ख्वास्ता ये इस वक्त बीमारी लाहक हुई है, उनको बहुत अच्छे और मुस्बत असरात आपकी गुफ्तगू सुनकर हुए होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मुझे बताएं कि ये प्राइवेट क्लिनिक्स जो हैं, हॉस्पिटल जो हैं, डॉक्टरों की तनख्वाहें कम कर दी हैं। ये सर, ये अनफॉर्चुनेटली ये बहुत बड़ा एक माफिया है और उनको अनफॉर्चुनेटली जो हम ये कहें कि गवर्नमेंट की तरफ से जो पुष्ट पनाही है, क्योंकि उसके खिलाफ ना कोई नोटिफिकेशन निकालते हैं, ना उन्हें कहा जाता है और ना उनके खिलाफ कोई रिएक्शन होता है। तो उसमें आप देखें ये हमारे सारे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, आपको पता है उसमें डॉक्टर्स को अगर वो डिमांड करते हैं अपने पीपी की तो उनको पीपी प्रोवाइड नहीं किए जाते। इवन दो आप हम यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन को प्रेजेंट कर रहे हैं तो हम लोग अपने तरफ से जितने भी कलेक्शन डोनेशन खुद इकट्ठे करके अपने डॉक्टर्स को वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमें इवन जो LNH से लोग कॉल कर रहे हैं और NICVD से लोग कॉल कर रहे हैं और दूसरे सारे मुख्तलिफ प्राइवेट कॉलेज हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं वो कॉल कर रहे हैं। तो देखिए ये हम मिनिस्टर साहिबा से भी मीटिंग की, हमने उसको भी ये इंसिस्ट किया कि देखें आप एक नोटिफिकेशन निकालें, उनको पाबंद करें। और उसके खिलाफ आपको पता है कि पटेल हॉस्पिटल में जिस तरह डॉक्टर नोमान ने आवाज़ उठाई कि भाई मुझे मतलब पीपी चाहिए जो मेरा राइट है। देखिए एक ज़िंदगी तो अल्लाह ताला के हाथ में, बल्कि जो प्रिकॉशन जो पूरी दुनिया में लिए जा रहे हैं तो कम से कम आप उसको तो फॉलो करोगे ना। इस पे मैंने इस पर बाकायदा बात की थी, जब आप ये बता रहे हैं उसका जिक्र किया था कि देखिए ये जो पीपी है ये है मतलब
یہ بنیادی حق ہے, مطلب یہ کہ یہ پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹس ہوتے ہیں, یہ بنیادی حق ہے ڈاکٹر کا. آپ ڈاکٹر کو ایسے کھلا چھوڑ دیں گے؟ جو بیچارہ لوگوں کو تکلیف سے بچا رہا ہے, اس کے پاس سوٹ بھی نہیں ہے, وہ مطلب پہن بھی نہیں سکتا, آلات نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے. تو وہ پٹیل اسپتال کا ڈاکٹر بڑا ڈاکٹر تھا جس نے آواز اٹھائی تھی. بڑے سے مراد میں اس کو بڑا سمجھتا ہوں کہ اس نے کم از کم ساتھی ڈاکٹرز کے لیے آواز بلند کی, حق کی آواز بلند کی, اور یہ بڑی بات ہے. اچھا پھر اسکریننگ جو ہیلتھ کیئر وہ اس میں بڑے مسائل ہیں, اور اس کو پھر ٹرمینیٹ کیا گیا. بہت ظلم ہوا ہے. آپ بلکہ مطالبہ کرنا چاہیے, آپ ان کو واپس رکھیں اپنے. ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ سر پرائیویٹ ہاسپٹلس میں یہ پرووائڈ کی جائے اور ڈاکٹرز کو ٹرمینیٹ نہ کیا جائے. نہیں کیا جائے. جی ہاں. اور دوسرا اسکریننگ ہیلتھ پرووائڈر اس کی بات کریں, یہ ہے کہ سر آپ دیکھیں ابھی ہمارے سول ہاسپٹل میں, اور میں ٹراما سینٹر یہاں سے کراچی میں جو تعلق رکھتا ہوں تو میں وہاں کی بھی بات کروں گا, اور پورے سندھ میں آپ دیکھیں تو یہ جو بھی ایس او پی کے حساب سے بات کر رہے ہیں, آپ دیکھیں وہاں پہ جا کے یہ تو پرووائڈ نہیں کر رہے چیزیں. ہم نے جب ڈیمانڈ کی کہ اب دیکھیں یہ سٹارٹ ہو گئے ہمارے ہیلتھ کیئر پرووائڈرز, اور سارے پازیٹیو آنے شروع ہو گئے. آئی سی یو 70 to 80% لوگ پازیٹیو آ گئے, ڈاکٹر سارے پازیٹیو آ گئے, میرے اپنے وارڈ کے پی جیز پازیٹیو آ گئے. اور جب ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں پی پی کی تو پھر ہمیں وہ نہیں پرووائڈ کیے جاتے, پھر ان کے خلاف ایکشن کیے جاتے ہیں, آپ سب کو پتہ ہے. اور یہ ہماری پرزور ڈیمانڈس ہے پورے سندھ گورنمنٹ سے کہ ہمارے ہیلتھ کیئر پرووائڈرس کو کم از کم اسکریننگ تو کی جائے جو 24 آور وہاں پہ کام کر رہے ہیں. اور انفارچونیٹلی دیکھیں ایک لیکٹیٹنگ مدر ہے, ایک پریگننٹ لیڈی ہے, اس کے لیے جب ہم نے آواز اٹھائی تو کہتے ہیں کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے کہ لیکٹیٹنگ مدر کو ہم کس طرح ریلیو کریں. بھائی 2 مہینے کی بچی ہے اس کے پاس, وہ آ کے ڈیوٹی کر رہی ہے, آپ دیکھیں اس کو پھر وہ کیسے گھر چلی جائے گی, اور اس کے لیے آئسولیشن کا کوئی نظام نہیں ہے. آپ اس کو ایکسپوز کر رہے ہو 12 گھنٹے 24 گھنٹے 8 گھنٹے وہ اسی پیشنٹ پازیٹیو پیشنٹ کے ساتھ ہے, اس کے بعد آپ اس کو کہہ رہے ہو اچھا ٹھیک ہے بھائی آپ گھر چلے جائیں. تو اس کے لیے کم از کم آپ 1 ویک کی یا 5 ڈیز کی ڈیوٹی لگا رہے, اس کو 15 دن کوارنٹائن کریں, پھر اس کو گھر بھیج دیں. تو ایک نظام ہونا چاہیے. اور پھر ہم نے کہا کہ دیکھیں یہ ڈیتھ ریٹ اسٹارٹ ہو گئی ہے ڈاکٹرس میں اور اسٹاف میں, اللہ نہ کرے ایسا دن آ جائے کہ جب آپ کے 50% سے زیادہ لوگ سارے افیکٹو ہو جائیں گے تو کیا ہوگا, آپ کا ہیلتھ پورا کولیپس ہو جائے گا. تو اس حوالے سے کوئی بھی مطلب ان لوگوں نے کوئی ایسی پریکاشن نہیں لی, نہ ان لوگوں کوئی اسکریننگ سٹارٹ کی, نہ اس کے لیے کوئی نوٹیفیکیشن نکالا, تو نہ ان کا کوئی اس طرح کا کوئی نظام ہے, نہ پی پی صحیح طرح پرووائڈ کیے جا رہے. آپ ہمیں لوگ اکثر کہتے ہیں کہ یہ الزام لگاتے ہیں, تو میں میڈیا والوں کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ جائیں, آپ دیکھیں ہاسپٹلس میں, آپ وہاں کے وارڈ چیک کریں, آپ ہیلتھ کیئر پرووائڈرز چیک کریں کہ ان کو کیا فیسلٹی مل رہی ہے اور کس اذیت سے وہ گزر رہے ہیں, اس کا اندازہ انہیں ہی ہو سکتا ہے. صحیح ہے. ڈاکٹر کی اتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے, اگر خدا نہ کرے ڈاکٹر سے ذرا سی مسٹیک ہو جاتی ہے, ذرا سی میڈیسن میں مسٹیک ہو جاتی ہے, انجیکٹیبل میں مسٹیک ہو جاتی ہے, تو ہنگامہ ہو جاتا ہے, ہاسپٹل توڑ دیے جاتے ہیں. لیکن ڈاکٹر کو کم سے کم ریلیکس تو کرو, 24-48 آورس کی ڈیوٹی دے, اور اس کو خود بھی پرابلم میں آ جائے. وہ جب تک ہیلدی نہیں ہوگا وہ کیسے کام کرے گا, جب تک مائنڈ اس کا کلیئر نہیں ہوگا, ریلیکس نہیں ہوگا, نیند پوری نہیں ہوگی, خود پروٹیکٹیو نہیں ہوگا, تو کیسے پیشنٹ کو دیکھے گا. میں سر اس بات کو انڈورس کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی آپ 99 پیشنٹ ٹھیک کر دیتے ہو تو کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ٹھیک کر دیا. اگر ایک پیشنٹ میں دیکھیں, یہ ہم اپنی طرف سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ایک پیشنٹ میں کچھ ہو گیا تو پھر پورا ہنگامہ, مس بہیو, اب لوگوں کا پھر سب اس پہ چڑھ دوڑتے. تو کم از کم لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ بھی انسان ہے, وہ اپنی طرف سے اچھا کرتا ہے. 24-48 آور جو ایمرجنسیز ہوتی ہیں, آپ بھی ڈاکٹر ہیں, آپ نے کام کیا ہے, میں نے بھی کام کیا ہے, ڈاکٹر صاحب بھی کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے. مطلب 24-48 آورس ڈاکٹروں کو نیپ لینے کا ٹائم نہیں ملتا, آنکھ جھپکنے کا ٹائم نہیں ملتا. اچھا ایمرجنسی میں تو ایمرجنسی, اچھا ہر شخص آتا ہے جو نیچرلی ایمرجنسی میں آ رہا ہے, وہ چاہ رہا ہے کہ 100% ہمیں اٹینشن ملے. وہ جو اٹینشن دینے والا ڈاکٹر جب تک وہ ریلیکس نہیں ہے, اس کی نیند پوری نہیں ہے, وہ پروٹیکٹیو نہیں ہے, وہ کہاں سے دے گا؟ سر اس کی اپنی فیملی ہے, ٹائم ہے, سب کچھ ہے. یہ سر پورا سسٹم ہے. اس سسٹم میں ڈاکٹر, ایک جو ڈیوٹی ڈاکٹر ہے یو پی پی الحمدللہ اعلیٰ ڈاکٹرز, تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ سب میں ساتھ بیٹھ کے, تو دیکھیں سر اس میں ایک ڈیوٹی ڈاکٹر کا کیا قصور ہے, نہ وہ ہاسپٹل مینجمنٹ میں اس کا حصہ ہے, نہ اس کو کوئی اس کے چیزوں کا پتہ ہے. وہ ایک ڈیوٹی, اس کو اگر میڈیسن پرووائڈ نہیں کی جا رہی, اس کو ایک سسٹم پرووائڈ کیا نہیں جا رہا, اس کو ایکوپمنٹ نہیں پرووائڈ کیے جا رہے, اس کی اپنی فیسلٹی نہیں دی جا رہی, تو وہ کس طرح سروائیو کر رہے ہیں. اور یہ اب دیکھیں کہ ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن میں دیکھیں
اپنی ذاتی حیثیت میں بات کر رہا ہوں، ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن کی جتنے مطالبات ہیں بالکل درست ہیں، ان کو منظور کرنا چاہیے، اور ان کو میں آپ کی طرف سے آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو سیلری کا مسئلہ ہے اس وقت میں تو کہتا ہوں سب سے زیادہ سیلری ان لوگوں کی ہونی چاہیے جو اس وقت محاذ پہ کھڑے ہوئے۔ بھائی آپ بھائی مثال کے طور پر کیا ہوتا ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں تھوڑی سی۔ گھر میں کوئی پرابلم ہوئی، مثال ہے آپ نے گھر کی کوئی پرابلم ہوئی اور اس میں آپ نے ایک چھوٹی سی لے لیں کہ جی گھر کا دروازہ خراب ہو گیا، آپ نے کارپینٹر کو بلایا۔ اب وہ دروازہ صحیح ہونا ضروری ہے ورنہ رات کو کوئی گھسائے گا کب نہیں، تو وہ کہہ رہے جی میں تو اس کے 400 روپے لوں گا۔ یار 400 تو بہت کم ہے یار، زیادہ ہے یار، یہ تو ہم نہیں دے سکتے۔ بھائی یہ تو 400 میں ہی ہوگا، ایمرجنسی ہے نا، کیا کریں گے آپ اس کو دیں گے۔ میں کارپینٹر کو ڈاکٹر سے نہیں ملا رہا، لیکن ڈاکٹر کا بھی گھر ہے، ڈاکٹر موت کے منہ میں آ رہا ہے بچانے کے لیے۔ کوئی اس وقت کورونا کے پیشنٹ کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہے، ڈاکٹر لگا رہا ہے، تو ڈاکٹر کی کتنی محنت سے بنا ہے وہ سر، وہ تو بن گیا نا، لیکن ابھی وہ صرف موت کے منہ میں آ رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ وہ مر جائے گا اگر اس کو ہو گیا تو، یا اس وقت آپ اس کے، اور پھر جب یہ مر جاتے ہیں خدا نخواستہ سے انتقال کرتے کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے سر، ایگزیکٹلی کوئی نہیں پوچھتا جا کر، نہیں بھائی۔ سر یہی ہم نے ڈیمانڈ کی کہ ڈاکٹر صاحب کو میں یہ بتاتا جاؤں کہ سر ہمارے لاڑکانہ میں جو وائس چانسلر ہے اسے 13 مہینے تک 1 روپیہ تک پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ کو تنخواہ نہیں دی۔ کتنی مس ہے پہ ایک مینجمنٹ کی طرف سے، کتنا کیسا رویہ ہے ان کا۔ اور پھر سندھ گورنمنٹ نے جو پی جیز کی اسٹائپینڈ پنجاب کے ایکول بھی نہیں کی، اس وقت تک اس کی ہم سے زیادہ ہے، 65 سے جو 75 ہوئی، پورا سال لوٹ کے آیا ہے، ابھی تک ڈاکٹرز کو پورے سندھ میں نہیں مل رہی۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں جیسے جاکرنی بھائی یہاں بیٹھے، یہ کوئی کھاتے پیتے گھر سے نہیں آئے ہوں گے، ان کا گاؤں ہوگا کوئی، جہاں ماں ہوگی، بچے ہوں گے، مطلب یہ وہاں پسماندہ علاقے سے اٹھ کے میرے بھائی نے پڑھا، تعلیم کیسے حاصل کی، میرے والد صاحب کے احسان ہے سر اس نے، ایسا تو انہوں نے کرا ہے۔ اب بتاؤ، اب تو والد صاحب کا اگر احسان ہے تو بچے ہی اتارے گا نا، وہ بچے ہی خیال کرے گا نا۔ اب بچے ڈاکٹر کو پیسے نہیں دے رہے، یہ لوگ کوئی ہمارے سندھ کے جو ڈاکٹر صاحب ہیں، کیونکہ دیکھیے سر میں لیاقت میڈیکل کالج میں پڑھا ہوں، میرے دوست ہیں سارے، میرے ایک پنو آخر سے آیا ہوا ہے، ایک کوئی لاڑکانہ سے آیا ہوا ہے، سب کے چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، میں تو بہت سندھی دوست ہیں، وہ آ کر وہاں بیٹھے ہوتے تھے، بیچارے پڑھ رہے ہوتے تھے، اب ظاہر ہے ان کو پھر انگلش بھی تھوڑی پڑھنے میں دشواری ہوتی، محنت کرتے تھے وہ۔ اب اگر آپ ان کی تنخواہ اتنی سے رکھیں گے اور کچھ نہیں کریں گے، میں بھائی اپنے ڈاکٹر صاحبان کے لیے میں آواز اٹھاتا ہوں، اور خاص طور پہ میری سندھ دھرتی کے جو ڈاکٹرز ہیں جو اس وقت کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں میں ہوں سندھ کا بیٹا، اور میں پورے پاکستان کی بات کرتا ہوں، بالکل کرتا ہوں، ہمیشہ کرتا رہوں گا، بٹ سندھ از مائی پروونس، میرا سب کچھ ہے، میری ماں ہے، اور میں اس لیے سندھ کے تمام ڈاکٹرز کے مطالبات کی حمایت بھی کرتا ہوں۔ میں تو اپنے سندھو کی بات کرتا ہوں، جو دریا ہے اس کو خشک کیوں چھوڑا ہوا ہے، اس میں پانی ڈالو، میرا دریائے سندھ بھرا ہوتا تھا، تم نے اس کا پانی بھی لے لیا، سب کچھ کرے، تو ذرا تھوڑا خیال کریں اور ان کی تنخواہ وغیرہ کو دیکھیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر زید صاحب۔ جناب ڈاکٹر صاحب آپ ابھی یہیں موجود ہیں، فاطمہ چلے بھائی کچن چلتے ہیں، پیارا پکوان کچن کا سیگمنٹ ہے، ادھر ہم جا رہے ہیں فاطمہ کو لے کر، اور وہیں سے فاطمہ کو رخصت کریں گے، ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے بعد حاضر ہوں گے۔ اچھا کل ہم یہ کریں گے کہ اب چونکہ ہماری اس میں اب ہم اس کو ایک ہی کر دیتے ہیں، کورونا کارنر، اور کل ہم یہ کریں گے کہ جب ہم آئیں گے انٹرو کے بعد ہم وظائف کے سلسلے کو ذرا طویل کر دیں گے حمود بھائی، اور اس میں یہ ہوگا کہ پھر ہمارے پاس یہ کورونا کارنر رہے گا، تو ہم پیارا پاکستان اور کورونا کارنر مرج کر دیں گے، الگ الگ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا، اس طرح کریں۔ بہت بہت شکریہ، ایک وقفے کے بعد آپ سے ملتے ہیں کچن میں، پیارا پکوان۔